Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb. Berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan Ummahat angkatan kedua di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang keempat. Minggu lalu kita sebenarnya sudah masuk daras ketiga. Namun hari ini kita berkesempatan Putri kalau nggak sempat hadir ya minggu lalu ya. Maaf, Ustaz. Saya berkesempatan Putri membaca teks Ad-Darsus Salis. Fadhali Om. Bismillah. Ad-Darsul Ad-Darsus Salisu. Pelajaran Hmm. ketiga. Al-Mudarris. Al-Mudarris. Ta'akhorta ya Usama. Aina kunta. Kamu terlambat, wahai Usama. Ah, kamu terlambat, wahai Usama. Dari mana kamu, Hmm. Usama? La tu'ah La tu'akhidni ya Ustadu. Innama dahartu ilal mutawaddo'i li'atawaddo'a. Faqad Hmm. hana waktu sholat. Waktu Jangan sholat. kamu, jangan kamu hukumku, wahai. Jangan kamu menghukumku, wahai Ustadz. Hmm. Sesungguh, sesungguh, eh, Ya. inna, sesungguhnya saya keluar ke tempat wudhu untuk berwudhu, Hmm. Karena eh, telah tiba. karena telah tiba waktu sholat. Nah, hana yahinu telah tiba, datang. Al-Mudarrisu. Al-mudarrisu ka'annaka turidu an taqula syai'an ya Musa. Hmm. Ka'annaka, sepertinya kamu ingin Ingin mengatakan mengatakan sesuatu, wahai Musa. hmm. Musa. Musa, na'am, talaqqaitu al-yauma risalatan min walidi. Innahu yusallimu alaika. Ya. Ya, Hari nah, ini saya menerima sepucuk hari ini saya menerima sepucuk surat dari dari orang Allah. tua, dari ayahku, ya Ustaz. Hmm. Saya, Dan dia mengucapkan salam. dan dia mengucapkan salam untukmu. Hmm. Al-Mudarrisu. Al-mudarrisu alaika wa alaihi salamu, Hmm. untukmu dan untuknya keselamatan. Itu jawaban Jazahullah. jika ada yang nitip salam ya. Na'am Ustaz. Jawabannya itu alaika wa anissalam. Atasmu juga dan atasnya keselamatan. Keselamatan. Jaza. Jazaullah ja- Jazahullahu khairan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Idza Hmm. katabta ilaihi faballighu tahiyyati. Apabila kamu Apa menulis Apabila kamu menulis eh, untuknya untuknya, sampaikan kepadanya salam hormat, nah, salam hormatku. salam hormatku. Nakro al-ana hadisan. Marfu dia Om. Oh, oh iya. Nakro ul-ana hadisan. Hari ini. Se- Nah, sekarang kita akan Sekarang kita akan membaca hadis, sebuah sebuah hadis. Sebuah Usamah an ya, an Utsmana radhiyallahu anhu qala qala nah, salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu Dari Utsman dari Utsman, semoga semoga Allah beliau meridhoinya. berkata Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Sebaik sebaik-baik dari kalian Sebaik-baiknya dari kalian adalah orang yang
eh, Mempelajari. belajar, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajar. Mengajarkannya. Al-mudarrisu. Al-Mudarrisu man man Utsmanu radhiyallahu anhu ya Ali. Hmm. Siapakah Wahai. Utsman? Wahai wahai Nah, Ali, siapakah Utsman siapakah radhiyallahu anhu itu? Utsman radhiyallahu anhu itu? Ali, Wahai Ali. wahai Ali, Ali huwa sahabiyun jalilun. Dia adalah sahabat yang mulia. Nah, beliau seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau seorang sahabat Nabi yang mulia. Wa Wa, ahadul. wa ahadul khulafa'ir rasyidina. Dan salah seorang dari Salah seorang dari Khalifah Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Setelah Umar, Setelah Umar. Umar bin Khattab. Yang pertama Abu Bakar, yang Abu kedua Umar, yang Umar. ketiga Umar. Utsman, yang Utsman. keempat Ali. Ali bin Abi Thalib. Itu urutan Khulafaur Rasyidin ya. Ustaz. Usama tuh. Usama tuh Limadza yuqalu lahu Dunnuraini ya Kenapa beliau? Ustadz, Hmm, mengapa beliau Beliau disebut yang dijuluki memiliki yang dijuluki memiliki dua cahaya, wahai Ustadz? Al-Mudarris. Al-Mudarris di annahu tajawwaj tazawwaja bintaini min banatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Karena beliau karena beliau menikahi dua putri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Homa, Huma Ruqayyatu wa Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma. keduanya adalah Duanya adalah Ruqayyah dan Ummi Kalsum radhiyallahu anhuma. Kulsum. Ta- Tazawwaja Ruqayyata radhiyallahu anha wa ba'da waqatihi Wafat. wafatiha tazawwajal ukhra. Eh, Beliau berapa beliau kali menik menikah? beliau menikahi Ruqayyah radhiyallahu anha dan eh, Wafatnya setelah Ruqayyah, wafatnya Ruqayyah, beliau beliau menikahi yang lain, anak Ummu anak Nabi yang Kulsum. lain, Heeh. yaitu Ummu Kulsum maksudnya. Heeh, Ustaz. Musa, Musa mata mata tuwfiyat Ruqayyah radhiyallahu anha, hmm, kapan eh, wafatnya wafatnya Ruqayyah radhiyallahu anha? Al-Mudarris, Al-Mudarris tuwafiyat war Wuf, rasulu alaihi tuwu oh, maaf. Tuwafiyat war rasulu alaihi salatu wassalamu bi Badrin, perang Badar. beliau wafat ketika Rasulullah Beliau wafat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, berada di berada peperangan pada Badar, perang Badar. Ustaz. perangan Badar. Takhallafa Utsmanu radhiyallahu anhu anil ma'rokat anil ma'rokati bisababi maradhiha bi amri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Utsman meninggalkan Utsman meninggal pada Utsman meninggalkan perang Badar dengan sebab sakitnya beliau. sakitnya Eh, siapa tuh? sakitnya ini, oh Ruqayyah, umur Ya, kembali ke Ruqayyah. Ruqayyah Kembali ke Ruqayyah. dengan perintah dari Dengan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. hmm, Wa aqama bil Madinatil Munawwarati yumarriduha.
Beliau tinggal Beliau tinggal eh, di Madinah di Munawwaroh untuk merawatnya. perawatnya Ruqayyah. Walamma roja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Badrin jaw zawwajahu ukhtaha Ummu Kulthum radhiyallahu Ummah, anha. Ummah Oh, Kulsum. Umma Kulthumin radhiyallahu anha. Tatkala Nabi kembali, Tatkala dia eh, tat, tatkala tatkala Rasulullah Rasulullah yang kembali ya Ustadz ini. Rasulullah SAW kembali dari perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perang Badar. Beliau beliau menikahkannya, menjodohkan putrinya Ummu Kulsum. menikah, beliau menikahkan Hmm, saudarinya, saudarinya Ummu hmm, Kulthum radhiyallahu anha. hmm. Jadi Umar dinikahi oleh Rasulullah setelah wafatnya Ruqayyah, dinikahi kembali oleh Rasulullah dengan putri beliau Yang lain, Ummu Ummu Kulthum. Kulsum. Yarin Jaras. Yarinal Jarosu, bel, bel pun berbunyi. Bel, Usamah, Godan, Nadhabu, Nahnul Mutaf, Mutaw, Muntahau. Mutafawwiqina ila Makkata insya Allah. Hmm. Besok kita akan Besok kita pergi akan pergi eh, ke 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 kita adalah kita kita ada para kita anak-anak murid anak-anak yang anak-anak yang murid berprestasi murid yang berprestasi, naam, anak yang berprestasi. ke Besok Mekah. kami anak-anak murid yang berprestasi akan pergi ke Makkah insya Allah. Hmm. Aturidu syai'an min hunaka, apakah eh, Engkau ingin apakah engkau ingin ya Ustaz ini? Apa, hmm, apakah, sesuatu apakah engkau menginginkan sesuatu dari sana? hmm, dari Mekah Al-Mudarris, ya. Gunakan naam, Mekah ya. naam Ustaz. Al-Mudarrisu. Al-Mudarrisu, taqabbalallahu umrotakum. Semoga Allah menerima ibadah umroh kalian. Hmm. Arju an la tansawni fi da'autikum. Da'awah. Fi fi da'awatikum. Hmm. Saya berharap kalian tidak Saya berharap kalian tidak eh, nas, 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 melupakan melu- diriku. melupakan diriku dalam doa-doa kalian. Hmm. Usama. Sama insya Allah. Hmm. Sahal nggak, mau Putri? Nggak sulit Afan, ya Ustaz. Anak ini matanya baca. udah Ustaz, udah operasi tapi masih sekarang udah kabur lagi, udah ada katarak sekunder. Jadi bacanya itu nebak-nebak Afan ya Ustaz. Nggak bahasa, Masya Allah. Pakai kacamata Pak? Sudah pakai cuman apa ukurannya itu nggak ada, kalau ada lagi Ustaz katarak sekundernya itu. Hmm, muncul lagi ya. Iya, harus dilaser katanya Ustaz. Oh gitu. Udah, tapi kondisimu Putri kuat nggak? Anak itu tiap hari itu nggak sehat rasanya, tapi alhamdulillah ala kulli hal Ustaz. Tapi bisa Kan nggak belajar ada. kuat ya, Masya Allah. Ya duduk juga agak susah, tapi ya berusaha lah Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Hmm, tapi ini lihat buku apa lihat layar, Bu Putri? Ana lihat buku Ustaz, tapi Lihat buku ya. terang terang itu kalau dikasih lampu belajar, ini pakai lampu belajar itu nggak apa sih, apa terang tapi nggak bisa lihat karena pantulan cahayanya. Kalau dimatiin juga nggak bisa lihat karena gelap gitu Ustaz. Udah Hmm, udah Masya plus jadi nggak bisa lihat dekat Ustaz. Allah. Matanya berubah dari min ke plus setelah dioperasi itu. Perjuangan Bu Putri ya, sabar ya. Nah, insya Allah Ustaz. Kalau Ya, nggak kuat bilang ya. Kalau nggak kuat insya jangan Allah kuat dipaksa. Ustaz. Jangan dipaksa. Baca balik mungkin bisa Insya Allah tanpa Ustaz. diartikan. Nah,
Ad-darsus Ad-darsu. salis al-mudarris ta'akhorta ya Usamah aina kunta Nah, Usamah la tu'akhidni ya ustadu innama dhahabtu ilal mutawaddo'i li atawaddo'a nah, faqad hana waqtus sholati al-mudarris ka'annaka turidu an taqula syai'an ya Musa Musa na'am talaqqaitu al-yauma risalatan min walidi innahu yusallimu alaika al-mudarris alaika wa alaihi salamu jazahullahu khairan iza katabta ilaihi faballighu tahiyati nakro nakroul ana hadisan Usamah an Utsmana radhiyallahu anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu rawahul Bukhari al mudarris man Utsmanu radhiyallahu anhu ya Ali huwa sahabiyun jalilun wa ahadul khulafa'ir rasyidina Usama limadza yuqalu lahu dhunnuraini ya ustadzu al-mudarris li'annahu tazawwaja bintaini min banatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam huma salam. Ruqayyatu wa Ummu Kulsumin radhiyallahu anhuma taj tazawwaja Ruqayyata radhiyallahu anha wa ba'da wafatiha tazawwajal ukhra Musa mata tuwaffiyat Tuwuf, Ruqayyatu tuwufiyat. mata tuwaffiyat Ruqayyatu radhiyallahu anha al-mudarris tuwfiyat war rasulu alaihi salatu wassalamu bi badrin takhalafa Utsmanu radhiyallahu anhu anil ma'rokati bisababi maradiha bi amri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aqama bil madinatil munawwarati yumarriduha walamma roja'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min Badrin zawajahu ukhtaha Umma Kulsumin radhiyallahu anha yarin yarinul jarosu Usama godan nadhabu nahnul mutawaffiqina ila Makkah insyaallah aturidu syai'an min hunaka al-mudarris taqabbalallahu umratakum al Taqabbalah. taqabbal oh taqabballahu taqabbal Taqabbalah. taqabbalallahu taqabbalallahu umratakum arju an la tansawni fi da'awatikum Usama insyaallah. Nah, Start. latihan kedua Ummu Putri ya. Kita baca latihan kedua Maaf, Kak. min abwabi. Min abwa bil fi'li sulasiyi al-mazidi babu tafa'ala ta Hmm. jait fa'ala Hmm. zidat fihi ta'un qoblal fa'i. Oh, diartikan dulu ya. Dari Hmm. batil dari Ya,
eh Sulasi mazid. dari bab fi'il sulasi majid bab tafa'ala yaitu tak ditambah fa'ala eh, jika Ditambahkan di, di dalamnya. ditambahkan padanya tak sebelum fa Hmm. wa Waduh. du'ifatil aini Ainu. dan ainu dan digandakan ain fiilnya Hmm, betul. fafihi harfani zaidani maka Hmm. padanya ada dua huruf tambahan. Sah. Hmm. Nahwu contohnya ta'allama tazawwaja. Hmm. Nah, tazawwaj. Di sini Om, kita buat ini Om. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ul. Masdarnya. Masdarnya Tafa'ula. itu. Naam. Tafa'ula. Mauzunuhu fi'il yang ditimbangnya. Mauzunuhu takallama yatakallamu takalluman. Hmm. Artinya, Wa alamatuhu wa alamatuhu an yakuna madhihi. madhihi ala khamsati ahrufin biziyadati ta'i fi awwalihi. Hmm. Tandanya fi'il madhinya terdiri dari Fi'il madinya terdiri dari 5 huruf dengan tambahan tak pada awalnya. wa harfin akhara Wa harfin akhara min jinsi aini fi'lihi bainal fa'i wal aini. Dan dan huruf huruf yang lainnya huruf yang lainnya dari dari huruf. jenis ain fi'ilnya di antara fa dan ain fi'ilnya. Nah, asli tiga tambah dua, ta dan ain fi'il. Nah, Wa bina'uhu wa bina'uhu litakallufi wa makna at-takallufi. tahsilul matlubi. Eh, tih, tih, apa tadi Tah, Ustaz? Oh, tahsil. tahsilu, Salah itu. tahsil. Tahsilul eh matlubi syai'an ba'da syai'in. Nah, itu dia. Wa bina'uhu bentuknya untuk bermakna takalluf. Bentuknya untuk makna Bermakna takalluf, maknanya takalluf. makna takalluf adalah Makna takalluf adalah tahsil syai'an dengan berusaha meraih berusaha keinginan, meraih keinginan sesuatu gitu Ustaz. Setelah keinginan sesuatu syai'an ba'da syai'in, sedikit demi sedikit demi sedikit eh, makna takalluf. meraih sesuatu meraih keinginan sedikit demi sedikit. Itu makna takalluf. Jadi usaha mencari sesuatu sedikit demi sedikit. Demi sedikit. Itu makna takalluf. Makna dari wazan tafa'ala. Nahu Afa'ala. contohnya. Nahwu ta'allamtul ilma. Saya mempelajari. Saya mempelajari ilmu. Oh, Jadi mas'alatan. mas'alatan ba'da mas'alatin. Permasalah. Ya, dari Permas satu masalah dari ke satu masalah yang masalah lainnya. ke masalah lainnya dalam mempelajari ilmu tadi ya Ustadz. Nah, sedikit demi sedikit. Syai'an ba'da syai'. Itu makna takalluf. Bentuk dari wazan tafa'ala. Tafa'ala. Makna takalluf. Segera Maaf, Putri. afwan Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Umur itu sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz terlambat. Abah Sam. Waktu luang ada ya, kosong ya. Insyaallah Ustaz ini tapi pun HP-nya lowbat Ustaz. Insyaallah. Berapa persen? 17 Ustaz. Bisa dikit-dikit ya.
Insya Allah Ustaz. Babu tafa'ala. Babu tafa'ala. Eh, min Ustaz ini Bab min amsilatihi. bertafa'ala. Min amsilatihi. Ta'allama, tahaddatha, taghadda. Disebut wazan tafa'ala. Ta'allama Ta'allama, belajar. belajar. Belajar mengajar Ustaz. Tahaddatsa Tahaddatha, berbincang-bincang. berbincang. Taghadda, Makan siang. Tagadda itu. oh, makan siang. Hal tagadda itu Sudah Ustaz. belum. Lam atagadda. Oh, lam ataghadda. Harfaz ziyadati. Harfa ziyadati. Huruf-huruf tambahan. Huruf tambahan. Dua huruf tambahan ya. Oh ya, dua huruf tambahan. Atta Eh, wa tadaifi wa tadaifu. huruf ta dan Huruf ta dan penggandaan. huruf pendobelan huruf. Nah, ain fiilnya ya. Namsat. Double ain fiilnya tad'if. Masdaruhu. Masdaruhu. Masdarnya tafa'ulun. Tafa'u. Tafa'ulun. Kullu fi'lin budi'ah. Kullu kullu fi'lin budi'a bitaiz ziyadati zaidati. Dumma Dumma. maqla akhirihi. Setiap fi'il yang diawali Setiap fi'il yang diawali dengan ta tambahan di dhammah apa yang sebelum akhirnya. tafa'u. Au tuh. Dhamma sebelum akhir masdarnya tafa'u. Hmm. Tafa'ulun. Nahu Nahwu tahaddatha. tahaddasa tahaddusun. Tasallama tasallumun. Itu dia. Ini ilmu ridha. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mauzunuhu. Mauzunuhu takallama yatakallamu takalluman. Min ma'anihi. Min ma'anihi di antara makna-maknanya. Nah, kalau tadi di antara maknanya tuh ini Takalluf. takaluf yang Mu Putri tadi baca tuh ya kan? Namsat. Takaluf artinya memperoleh keinginan sedikit demi Sedikit demi sedikit. itu makna yang pertama takaluf. Contohnya ta'allamtul ilma, saya mempelajari ilmu itu. Saya mempelajari ilmu sedikit demi sedikit. Ya, sedikit sedikit tidak langsung diperoleh. Satu masalah demi masalah. Dari masalah ke masalah lainnya. Itu mana takaluf. Nah, yang kedua ini al-mutawa'atu. Al-mutawa'atu. Al-mutawa'ah artinya terkena akibat Akibat dari fi'il. dari fi'il sebelumnya. Wahia qabul. Wahia qabulu atharil fi'li. Yaitu dampak dari fi'il. Nah, qabul menerima dampak dari fi'il. Menerima Menerima dampak dari fi'il. dampak dari fi'il. Fayasirul maf'ulu. Fayasirul maf'ulu fa'ilan. Sehingga maf'ul bihinya menjadi Sehingga maf'ul bihinya menjadi fa'il. ai Ai anna ma mutah mutawa mutawa'ata taj'alu taj'alul al fi'la al-muta'addiyah al muta'addiya ila maf'ulin wahidin laziman, lazim. Yaitu bahwasannya mutawah itu yaitu bahwasanya mutawa'ah itu menjadikan fi'il muta'addi muta'addi menjadi maf'ul, muta'addi kepada satu maf'ul muta'addi kepada satu maf'ul lazim menjadi menjadi fi'il menjadi lazim
Fi'il lazim berubah jadi fi'il lazim. Yang asalnya muta'addi satu maf'ul jadi lazim ya. Oh, nah, Ustaz. Tidak menentukan objek. Untuk objek contohnya nahu, Nahu kasartu kasartu zujaja. aku Eh, memecah. aku memecahkan kaca itu. Kaca itu. Kasar tuh muta'addi ya kan? Nah, Ustaz. Itu satu objek. Objeknya mana? Az-zujaja. Az-zujaja. Nah, sekarang kasara ikut wazan tafa'ala ini ya. Wazan tafa'ala tambahan ta dan double ain fiilnya kan? Nah, Ustaz. Tambah ta aja maka menjadi fatakas. Fatakassara zujaju. Maka Nah, kaca kaca itu itu pecah. pecah. Terkena akibat dari kasara. Kasaro. Kasara rubai dia kan? Nah, Ustaz. Az-zujaj maf'ul bihi itu. Sedangkan takassara az-zujaju menjadi Fa'il. ya, Az-zujaju menjadi fa'il. kita kena dampak dari takassara terkena dampak dari kasara sehingga terpecahlah kaca itu. Pecahlah kaca itu. Wa taj'alu al-muta'addiyah Wataja'alu al-muta'addiya ila maf'ulaini muta'addiyan ila maf'ulin wahidin. dan menjadikan Menjadikan muta'addi fi'il pada dua objek. muta'addi kepada dua objek menjadi muta'addi kepada satu objek. Hmm. Nahwu Nahu alam tut talibu eh alam tut talibal Qur'ana. dan mengajari pelajar itu. Saya mengaji pelajar itu Al-Qur'an. Nah, alam tuh dia fi'il muta'addi kepada dua objek. Objek pertama At-talibah maf'ul bihi kedua. Al-Qur'ana. Nah, sekarang tambahkan tadi awal. Fata'allama. Fata'allama at-talibul Qur'ana. Maka pelajar itu pun mempelajari. Pelajar itu pun mempelajari Al-Qur'an. Nah, fata'allama. Ta'allama menjadi muta'adi kepada satu Satu objek. objek. Itu yang makna mutawa'ah. Terkena dampak atau efek dari fi'il sebelumnya. Dari sebelumnya. Bisa dipahami umur itu? Insya Allah Ustaz. Jadi wazan tafa'ala punya dua makna. Takalluf dan Takaluh dan mutawa'ah. takaluf meraih sesuatu yang diinginkan Meraih sedikit sesuatu demi. sedikit demi sedikit. Kalau mutawa'ah terkena Mutawa'ah terkena dampak dari objek dari fi'il sebelumnya. dari fi'il muta'addi sebelum. Syukran. Apa Ridho. Ustaz? Ummu Hasanah hadirah. Hadir Ustaz. Lagi kosong Ummu Hasanah. Nah, Ustaz kan libur. Oh ya, tangan merah afwan, lupaan. Ya Ummu Terus Hasanah. Latihan ketiga sekarang ta'ammalil ta'ammalil mithali. misalah maf'ul bih. Oh, ta'ammalil mithala. Thumma hati Thumma ha'atil mudhari' wal wal amr amrah wal amra wa wasmul fa'il wal masdar min af'alil atiyah. Amatilah contoh. Apa Ustaz ta'ammal itu? Amatilah contoh. Oh, amatilah contoh, kemudian berikanlah Berikan fi'il mudhari'nya. fi'il mudhari'nya, kemudian fi'il amrnya, isim fa'il, masdar dari fi'il-fi'il berikut. Fi'il berikut ini di atas wazan tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala fi'il madinya, ya tafa'alu
fi'il mudhari, Tafa'ulan tafa'ulan masdar. 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 Tafa'ala Yuk, yatafa'alu tafa'ulan. muhasanah. Al-madi, Al-madi ta'allama. al-mudhari'u, Al-mudhari yata'allamu. Al-amr al-amr, ta'allam. ismul Isim fa'ili, fa'il muta'allimun. di kasrah Ya. lamnya muta'alli. Hmm. Kalau isim maf'ul muta'alla fathah. Hmm. Al-masdar, Tapi depannya tuh mim ya Ustadz ya. depannya mim. Hmm. Mim. Cara membentuknya dari mudhari, ya. Oh iya. Ya, Oh iya. ya-nya diganti Ya, ya-nya diganti dengan mim. mim yang berbaris. Hmm. Nah, kalau masdar miminya itu Ustadz, Masdar ini dari isim maf'ul. oh sini. Isim fa'ilnya Oh dibentuk iya. dari fi'il Fi'il mudhari. isim mudhari dengan mengganti ya menjadi Mim. mim berbaris dom, Dom. Doma. bukan ma tapi mu. Mim. Ini Ta'allum. ta'allum. Asalnya di Fa'il. domah sebelum akhir ya. Nah Ustadz. Itu contohnya. Lagi ta'allama. Ta'allama yata'allamu ta'allam. Muta'allimun ta'allumun. Hmm. Ta'allumun. Ta'allama dia telah belajar. Dia telah belajar. Ya Dia ta'allamu sedang, dia sedang dia sedang belajar. ta'allam. Belajarlah. Nah, fil amr. Ismul fa'il muta'allim orang yang sedang Orang yang sedang belajar. ta'allum masdarnya artinya ta'allum Pembelajaran. Nah, Pembelajaran. Hmm. itu contohnya muhasanah. Nah, Tahaddatsa sekarang tahaddatsa yatahaddatsu tahaddas. Mutahadditsun tahaddusun. kallama Takallama yatakallamu takallam. Mutakallimun takallum. tahaddat kalam hampir sama artinya berbicara. Ah, dia bukannya Tadzakkar panjang Ustaz, tadi kan Ustaz mana yang di takallama ya takallamu takalluman itu dimansub dalam keadaan mansub ini oh tafa dimansub ya kan kalau itu oh iya tanpa al mansub. iya iya oke oke takalluman Sekarang muhasanah nah tadzakkar mengingat mengenang. tadzakkara ya tadzakkaru tadzakkar Hmm. mutadzakkirun tadzakkarun Tadzak tadzakkurun hmm. Ta'akhkhara terlambat. ta'akhkhara ya ta'akhkharu ta'akhkhar mutaakhirun oh iya orang yang terlambat tuh mutaakhirun Kalau tak muannas tambahkan marbutah mutaakhir. iya muakhirat ta'akhurun Nah, keterlambatan. keterlambatan ta'akhurun Ikran muhasana bagus. apa Ustaz Mau putri langsung al-madi. Paham, Ustaz. Paham. Dari ta'alam ya Ustaz. Boleh? Ta'alam ya ta'allamu, ta'alam, ta'allama ya ta'allamu, ta'allam muta'allimun, ta'allumun. Tahad, Tahaddatsa tahaddatsa ya tahaddasu, tahaddas, mutahaddisun, hmm. tahaddusun. Takallama ya takallamu, takallam, Hmm. mutakallamun, Mutakallim. mutakallimun, Hmm. mutakallimun, takallumun. Tadzakkara Tazakkaro ya tazakkaru,
Tazakkar, mutazakirun, mutazakirun. Nah, ta, eh, tazakkurun. Ta'akhara. Ta'akhkhara, ya ta'akhkharu, ta'akhkhar. Mutaakhirun, ta'akhurun. Contoh lain Ibu Putri. Taqaddama. Maju. Taqaddama, ya taqaddamu. Taqaddam, mutaqaddimun. Ta, eh, taqaddumun. Taqaddam. Taqaddam. Maju. Maju sini. Taqaddam. Sekarang Ibu Putri. Asam. Murida. Al-madi. Al-madi. Ta'allama ya ta'allamu, ta'allam, muta'allimun, ta'allumun. Hmm. Tahad. Tahaddatsa ya tahaddatsu, tahaddas, mutahaddisun, tahaddusun. Hmm. Takallama ya takallamu, takallam, mutakallimun, takallumun. Hmm. Tazakkara ya tazakkaru, tazakkar, mutazakkirun, tazakkurun. Ta'akhara. Ta'akhkhara ya ta'akhkharu, ta'akhkhar, mutaakhirun, ta'akhurun. Contoh lain Tabaddala. Tabaddala ya tabaddalu, tabaddal, mutabaddilun, tabaddulun. Nah, tabaddal. Masih Murido Ar-Rabi'u. Sekarang Ar-rabi'u, filnya filnya berilat ya. namsat. Berilat. Ta'ammalil. Ta'ammalil misala, summa hatil mudhari'a wal amra wal masdara minal af'alil atiyati. Amatilah. Amatilah contoh, kemudian berikanlah fi'il mudhari dan amar dan masdar dari fi'il-fi'il berikut. Sama wazannya tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu. Cuman di akhirnya filnya di sini ada huruf ilat. Namsat. Mu'tal fa. Tagadda makan siang. Tagodda ya tagodda. Tagodda. Hmm. Tagoddan at-tagoddi. Nah, Tagodduyun. tagadda asluhu gitu. Asluhu. Asluhu tagodduyun. Nah, tagadda fi'il madhi. Tagadda dia telah makan Telah makan siang. siang. Goda ya tagaddaru. Ya tagadda dia sedang makan siang. Tagadda amarnya dibuang Huruf ya. huruf illat alif. Huruf alif. Nah, mabniin ala hadfi. Hasbi harfi illati. Hmm. Failnya anta ya. Namsat. Masdarnya tanpa alif lam tagoddin. Karena dia Tagoddin. ada ya kan? Ya-nya dibuang ya. Namsat. Tagoddin. Kalau dengan alif lam muncul ya-nya at-tagoddi. At-tagoddi. Asalnya Tagodduyun. nah, tagoddian dibuang huruf ya-nya. Tagoddian. Sekarang ta'asya makan malam ta'asya. Ta'asya. Ya ta'asya. Ta'asya. Hmm. Ta'ashi. Ta'asin. Hmm. At-ta'ashi. Asluhu ta'ashiyun. Nah, ta'asyuyun. Kalau master ta'asyu. Ta'as. Ta'ashuyun. Nah, gitu. Ta'ashuyun. Talaqqa. Talakko. Ya talakko. Talakko. Hmm. Talakin. At-talaqi. Asluhu talakuyun. Hmm. Tamanna. Talaqqa Taman. talaqqa. Talaqqa mengambil ilmu talaqi. Mengambil Tamanna apa? mengambil ilmu talaqi.
tamanna, tamanna berangan-angan. Berangan-angan berharap. Benar? Tamanna, ya tamanna, tamanna, Hmm. tamannin, at-tamanni, tamannuyun, Nah, ta'anna, aslinya tuh apa namanya? aslinya tamannuyun, Ta'anna artinya perlahan, tidak tergesa-gesa. perlahan. Ta'anna, ya ta'anna, ta'anna, ta'annin, at-ta'anni, asluhu, ta'annuyun. Nah, aslinya ta'annuyun. Contohnya Om, kata lain ya tarabba. Tarabba, ya tarabba, tarabba, tarabbin, at-tarabbi, tarabbuyun, asluhu tarabbuyun. Tarabbuyun. Sebentar umur Ridho. Sebentar ya. Nah, Ustaz. Nah, ini umur Ridho. Fiilnya fiil khumasi mu'tal Mu'talam. dalam mu'talam naqis. Jazakallah khairan. Umur Ridho. Jazakumullah khairan, Ustaz. Umur Putri Al-Madhi. Nah, Ustaz. Putri Almadi, ta'asya, ya ta'asya, ta'asya, ta'asyin, at-ta'asyi, asluhu asluhu, ta'asyuyun, talaqqa talaqo, ya talaqo, talaqo, talaqin, at-talaqi, asluhu, aslu talak, talaquyun, tamanna tamanna, ya tamanna, tamanna, tamannin, at-tamanni, asluhu, tamannuyun, ta'anna ta'anna, ta'anna, ya ta'anna, ta'anna, ta'annin, at-ta'anni, asluhu, Mm-mm. ta'annuyun, Semua ala wazan tafa'ala, na'am minal mu'tal muqtal lam, muqtal kalam atau naqis. nafis. Mau Putri. Bentar Om mana tampilin di layar ya. Berawalan ta nih Om. Nah perbesar Om Putri. Ini Om tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan. Kita cari yang naqis ya. Naam, Ustaz. Yang naqis nih Om. Oh, setelah ajwaf naqis. Ta'adda naqis waw. Ta'adda, ya ta'adda, ta'addian. Ta'adian masdarnya kan. Naam. Tapi dia dimansub. Baris akhirnya mansub bil fathah. Kalau marfu ta'addin dibuang Dibuang ya-nya. eh, ya-nya. Naam, Ustaz. Mansub ini kan termasuk fiil mankus. Mansubnya Naam, dengan fathah zahirah. Kayak tadi sama kan? naam, Ustaz. Ini isim fa'ilnya muta'addin juga dibuang ya. Muta'addin, naam. Asalnya muta'addiyun. Muta'addiyun. Naam, Ustaz. Nakis. Bawahnya tuh talaqqa
Talakko, Isya. ya talakko, talakkian, Laqiyan mansub dia. Kalau marfu talakkin. talakin asluhu. Asluhu eh, talak talakkuyun. Gitu. Talakkuyun. Talakuyun. Ya kan? Ustaz. Tagaduyun. Syukran, Ummu Putri. Afan Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, kita sama-sama. Ummu Hasanah al-Madi. Al-madi tagadda yatagadda tagadda tagaddin at-tagaddi Tagadin tagaddi. nakirah. Masdar itu Heeh. tagadin nakirah. Kalau ma'rifah ya yang muncul at-tagaddi. Hmm. Ya kan? Nakirah Hmm. tagadin ya kan? Tagadin. Hmm. Nah, kalau tagadin asluhu Tagadin tagad tagad du, tagad tagadduyun itu dia. Itu asal dari tagadin, tagaduyun. tagadduyun. Tafa'ulun ya kan? Heeh. Sekarang ta'asya. Ta'asha yata'asha ta'asha Hmm. ta'ashin gitu sih. Ma'rifah At-ta'ashi asluhu ta'assuyun talaqqa. talaqqa yatalaqqa talaqqa talaqkin Hmm. at-talaqqi Asluhu talaqquyun tamanna. tamanna yatamanna tamanna Hmm. tamannin eh Betul. tamannin Ma'rifahnya at-tamanni asluhu tamannin tamannuyun ta'anna. ta'anna ya ta'anna ta'annin at-ta'anni ta Asluhu ta ta ta'an ta'annuyun bagus ala wazan tafa'ulun ya kan Om? tafa'ul na'am Tafa'al ya tafa'alu tafa'ul. tafa'al tafa'al tafa'ul Tamannuyun asalnya. Syukran Ummu Hasanah. Ummu Putri al-khamis tuwuffiya. Al-Khamis tuwfiya bil bina lil majhuli mata. Yusawu mata. Tuwuffiya Tuwfiya dengan adalah bentuk dengan bentuk majhul dari fiil mata. bukan bukan dari fi'il mata. Tuwfiya bentuknya bina majhul gitu aja. Oh gitu. Tufia eh, bentuknya bina Berbentuk majhul, berbentuk majhul gitu Ustaz. hmm, berbentuk fi'il madhi majhul kan? Maaf Ustaz. Itu bermakna Itu bermakna mata. mata. Hmm, Maknanya mati, wafat. Wafat. Ya, oh, maknanya Ya. wafat. Oh. Wasmul maf'uli minhu Wasmul maf'uli minhu mutawaffin. ma fathah fa-nya. Mutawaffan Nah, mutawaffan yang diwafatkan. yang diwafatkan. Yang Fi'il madhinya apa? wafat. Tawaf, Tawaffa. tawaffa ya tawaffa. 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 Tawaffahullah apa? Tawaffahullahu. Tawaffallahu. eh, Tawaffallahu. Di, bukan diwafatkan Allah. Allah telah Allah telah mewafatkan. nya. Ya, oh, Tawaf, oh ada hunya. tawaf, Tawafallahu. Allah telah tawaffa, mewafatkannya. waffa.
Tawaffahu. Tawaffahu, Tawaf- tawaffahu Allah. Tawaffahu. Dia panjang. Tawaffa. Gini Om tulisannya. Tawaffa. Ah, wa- Bentar. Keliru. Tawaffa. Panjang. Ada alifnya ya. Tawaffa. Tawaffahu, Allahu. Allah telah Allah telah mewafatkannya. mewafatkannya. Tawaffa ya tawaffa. Allahu. Asli sulasinya waw Oh, Waw, fa, fa dan waw, fa, dan alif ya Ustaz. Oke. ya Oh ya, wafaya atau wafaya kita wafa lihat ya. ya, wafa ya. Kita lihat nih Ibu Putri ya. Langsung. Wafa. Wafa. Wafa itu menyempurnakan. Wafa. Wafa. Menyempurnakan. Oh, asal akar katanya ini wafa yafi. Wafa. Wafa. Ya, Wafa. wafa yafi. Menyempurnakan menepati janji. Tawaffa di sini. Tawaffa. Tawaffa istawfa haqqahu. Tawaffahu Allahu tuh. Tawafa. Tawafa. Nanti itu. Allah mewafatkannya. Allah telah mewafatkannya. Allah mewafatkannya. Tawafa. Majhulnya nih. Majhulnya ini. Majhul. Tubuh. Iya. Tuh, Iya. tuwuf ya. Iya. Mati meninggal wafat. Ya, Om. Maaf, Ustaz. Untuk bermakna mati meninggal bentuknya majhul. Majhul. Tuwuf ya Muhammadun. Muhammad telah Telah diwafatkan. Telah meninggal. 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 Tadi kan teksnya kan mata tuwufiyat Kapan? Ya. di Rokoyah teksnya tuh. radhiyallahu anhu wafat. Nah, kapan wafatnya Ruqayyah? Tuwufiyat Ruqayyah tuh. Ya kan Om? Naam, Ustaz. Ini fi'il mabni lil majhul. Ma betul. Syukran, Om Putri. Apa, Ustaz? Umurida as-sadis yang keenam. Asadis. Ta'ammalil amsilata libabi tafa'ala wa ayyin fihal madiya wal mudhari'a wal amra wal masdara wasmal fa'ili wasmal maf'uli wasmal makani. Amatilah contoh-contoh berikut. Amatilah contoh-contoh beri untuk bab tafa'ala dan jelaskanlah di Tentukanlah, dalamnya tentukan. dan tentukanlah padanya fi'il madi, mudhari, amar, masdar, isim fa'il dan isim maf'ul dan isim makan. Baca dulu ya, nanti tentukan apakah dia pecahan isim fa'il atau yang lainnya ya. Namsat. Wahid, Wahid. Ana mutazawijun. saya sudah menikah. mutazawijun isim apa dia? Isim fa'il, Ustaz. Maldinya Tazawaja. nah, tazawwaja isim fa'il mutazawwij. Syukran. Apa, Ustaz?
Saya sudah menikah. Kalau perempuan tambahkan tak marbutah. Ana mutazawwijatun. Sudah berkeluarga, sudah berpasangan, sudah beristri, sudah bersuami. Sama kan maknanya? Ummu Sama. Hasanah. Muhasanah isnan. Ithnan. Uridu an atahaddatha ilaika fi mawdu'in muhimmin. Saya ingin Saya ingin membicarakan gitu sih. berbicara Membicarakan kepadamu membicarakan kepadamu tentang mawdu'in, tema yang tema yang penting. mana dia? Bentukan tafa'ala. Itu Ustaz. Tahaddatha. Atahaddatha. At-tahaddatha. Dia bentukan apa? Madi, mudhari, amar, atau masdar, atau isim fa'il? Oh, dia berarti fi'il mudhari, Ustaz. Bagus, fi'il mudhari. Madinya Nah, fi'il madinya apa? putus-putus. Fi'il Dari fi'il madinya madi. tahaddatsa. Isim fa'ilnya Mutahadditsun. bagus, mutahaddis. Syukran. Mutahadditsun. Muhasana bagus. Ummu Putri, salah satu. Salah satu. Atakallam atakallamu salasa lugotin. Saya dapat Saya dapat berbicara 3 bahasa. mana pecahan tafa'ala? Atakallamu, Madinya takallama. isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya mutakallim. Nah, Mutakallim. sering dengar kan? Ya mutakallim. Naam Ustaz. Syukran Ummu Putri. Afan Ustaz. Ummu Ridha arba'atun. Arba'atun. Lam atalaqqa risalatan min ahli munzu syahrin au aksari. Au Aksaro. aksara. Mana nasaraf af'alu. Namsat. Saya belum menerima, Saya tidak. belum menerima. Saya belum menerima surat dari keluargaku sejak sebulan yang lalu atau lebih. Mana pecahan tafa'ala Atalaqqa. dari fi'il? Dia fi'il apa? Madi, mudhari, amar. Fi'il mudhari Ustaz. Madinya, Talaqqa. di sini mudhari'nya majzum, mansub atau marfu. Majzum. Tanda jazmnya Hasbi harfi illati. apa yang dihapus huruf ilatnya? Alif Ustaz. Alif, bagus. Ummu Ridha. Sekarang Ustaz. Ummu Hasanah khamsatun. Nah, Ustaz. Bitta'anni assalamatu Bagus. Wa fil ajalati. wa fil ajalatin nadamati. Nada sama kayak tadi. Oh, fil ajalatin nadamatu. Kita andi di dalam Di ketidak dalam dalam ini tahan itu artinya pelan-pelan di dalam sikap sikap perlahan gitu, di dalam sikap perlahanku gitu, Ustaz. bukan perlahanku, Di dalam perlahan saja. Ya bukan yang mutakalim, bukan. oh Nah, di dalam sikap perlahanku, ketenangan ya, di dalam sifat ketenangan dalam sifat ketenangan ada keselamatan. ada keselamatan. Assalamatu. Wafil ajalati, dan di dalam Dan ada ketergesaan ketergesa-gesaan ada an-nadamatu.
Ada An-nadama tuh nggak ada tahu. mah penyesalan. Oh, ada penyesalan. Hmm. Mana pecahan dari tafa'ala Om? Itu surat at-ta'anni. Ata'ani dia bentukan apa? Maldi, mudhari, amr, masdar, isim Dia fa'il, masdar dia Ustaz. masdar, ahsanti, masya Allah. At-tamanni, masdar. Dari maldinya, Ta'an, ta'anna. ta'anna, ya ta'anna, Ta'anna ya ta'anna. masdarnya Ta'an, ta'annin. Kalau nakirah ta'an, ta'annin. ta'annin. Kalau ma'rifah, at-ta'anni. At-ta'anni. Asluhu ta'annuyun. Ta'annun. Muta'an. Kalau isim fa'ilnya Isim fa'il, berarti muta'anni. muta, muta'anni. Hmm. Kalau dengan alif, kalau nakirah muta'annin. Oh, dia muta'annin. Kalau dengan alif lam al-muta'anni. Hmm. Syukran. Nah, Hasanah. Ummu Putri, Said, Zatun. Al-ana tadzakkartu tadzakkartu smahu. Nah, sekarang saya baru, Sekarang saya baru ingat namanya. mana pecahan tafa'ala? Tafa'ala tadzakkartu. Tadzakkar. Madi mudhari amar. Tadzakkar. Itu madi. Madi, bagus. Isim fa'ilnya apa? Tadzakkaru isim fa'ilnya mutadzak mutadzakirun. Nah, mutadzakirun. Masdarnya apa? Masdarnya tadzakkurun. Syukran, Ummu Putri. Apa Ustaz? Ummu Rida, sab'atun. Sab'atun. Hawalal lisu dukhulal baiti bitasalluqi al-jidari. Pencuri itu berusaha masuk Pencuri itu berusaha masuk ke dalam rumah dengan dengan eh, memanjat memanjat apa ini Ustaz? Gerbang, jidar, jendela, dinding, tembok. dinding, masuk rumah. Dinding. Mana pecahan tafa'alanya, Om? Tasalluqi. Tasalluq bentukan apa dia? Madi, mudhari, amr, masdar. Eh, Masdar Ustaz. Masdar maldinya Tasallaqo. tasallaqa ya tasallaqa tasalluqun. Syukran. Ustaz, Murida. Ustaz, Afwan, izin lab Ustaz, sudah tinggal Boleh, 4%. tafadhali. Dicas, Murida. Chargernya di rumah Ustaz tinggal. Nah, tafadhali, Om. Nah, Udah mau masuk asar juga sih. nah Bentar Ustaz. lagi. Afwan Ustaz. Ummu Assalamualaikum. Putri. Waalaikumsalam. Semuanya. Ustaz. Ta'alau natagodda. Mari kita Mari kita makan siang bersama-sama. bersama-sama. Mana pecahan tafa'ala, Om? Natagodda. Madi mudhari amar, Mudori. mudhari. Jadi jazm karena ada ta'ala, ada fi'il amar tuh. Naam ta'ala na'am. Jazm bitolab. Tolak. Asalnya tagodda bil alif. Naam. Dari madinya, Om? Tagodda. Ya tagodda. Ya tagodda. Tagodda. Masdarnya apa? Sebenarnya tagodduyun. Asalnya itu. Oh, asal Tagoddun. aslinya. Berarti tanwin. Tagoddin. Tagoddin. Asalnya tagodduyun. Dengan alif lam at-tagad. Tagoddi. Tagoddin. Syukran. Afan. Ummu Putri. Ummu Hasanah. Ustaz, ata'asya
bu'aida salatil maghribi. Saya saya itu makan malam gitu ya. Asya. Asya, sering dengar nggak al-asya? Apa al-asya? Akan malam bukan Ustaz. Nah, Asya. kali ini fiilnya. Saya melakukan makan malam Saya melakukan makan malam setelah setelah sholat maghrib. mana pecahan tafa'ala? Ata'asya. Madi mudhari amar, Mudhari dia Ustaz. mari fiil madinya Ta'asya. Ya ta'asya. ta'asya. Masdarnya apa? Ta'asya. Bukan. Ta'asya. Ta'asya. Ta'asyin tadi. Ta'asyin. Ta'asyin. Ah, Atau Ta'asyin asalnya atau atau ta'ash at-ta'asyi. asluhu ta'asyuyun. Ta'asyuyun. Isim fa'ilnya apa? Muta'asyin. Bagus, muhassanah. Mu putri asyaratun. Nahnu warasahul mutawaffa. Kami ahli warisnya. Kami ahli warisnya dari orang yang meninggal. Mana pecahan tafa'ala? Al-mutawaffa, Dia bentukan apa? isim maf'ul. Bagus, dari madinya. Madinya tawaffa. Syukran, Mu putri. Afan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Sudah warahmatullahi masuk waktu asar. Sampai sini mungkin coba kita. wabarakatuh. Syukran. Muhassanah juga Mu putri. Murilah tadi apa? Ustadz itu tadi mutawaffa itu. Ustadz mutawaffa itu isim maf'ul. Ustadz Isim maf'ul yang diwafatkan. yang diwafatkan. Isim fa'ilnya apa, Yang mewafatkan? Mutawaffin. 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 Fa-nya kasrah ya. Mm-mm. Dari fi'il madinya ini, Tawaffa tuh, Mutawaffa. Tawaffahullah. Berarti kalau isim fa'ilnya itu ya-nya hilang mutawaffin. Atau Dihapus. dihapus, Dihazaf. dihazaf. Hazaf. Karena ada alif manqus. So, isimnya isim manqus. Hmm. Asalnya mutawaffiyun. Hmm. Ya, Iya, 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 Ustaz. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi besok insya Allah. Tapi besok kayaknya ada. Lihat aja besok insya Allah. Syukran. Muhassanah, Mu putri. Pun, Afan. Ustaz. Tambah Jazakallah sehat, khair. Mu ya. Diberikan kekuatan, Mu putri. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Thank you. Muhassanah juga. Sabar Jazakallah belajar. khair. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu ilaika ma'as salamah. Insya Allah.